Uy, kutsara. Ay, ayun. Super igang. Pagdali. Ilawi, Brad. Pila ka percent? 0 na daan. Sis. Dali day. Ilawi. Sila may. Oh. It's so disgusting. Gara pa na siya. Init tuyo pa sa... Kuya Brad? Pait-pait? Di man. Di man. Pait-pait eh. Pila percent nimo? 9/9. 0. 0 out of 10. Pagkabad ka. Ha? At sa butang dire. Ako na ni ma. Thank you. Nanay. With kuan. Gamay rang dito kay gihurot ni princess. Ha? Ang hatod mo si Papa ra gani mulaag pa. Or to disregard what God has commanded. It's a sin of omission. So we see the sin of commission when we disobey what God says, and we see the sin of omission when we omit what God expects. And he says to the people of God, you come to the house of God, but you're not responding to the truth in your transgressions and your sins. Even though they were going through the ritual of worship, they were going through the ritual of fasting, they were going through the ritual of prayer, but they were not being what? Changed. Notice in verses 2 through 7. So he tells us first to shout the truth, proclaim this truth. But then he says that we must acknowledge the truth. We must receive the truth. Notice in verses 2 through 4, as he reveals unto them that what they were doing in the house of God was nothing more but dead rituals. Look at verse 2. Yet they seek me daily. It wasn't just on the Sabbath, but they were seeking God daily. And delight to know my ways as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinances of justice. They delight in approaching to God. Notice in verse 3. Wherefore have we fasted? Now they're asking this question. We're fasting, we're praying, but God's not listening. We're fasting and praying, but God's not responding. We're fasting and praying, but God is not pleased. Look at verse 3. Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast you find pleasure, and exact all your labors. In other words, they thought that if they just went through the ritual. Sobra na siya BH guys. Sinigang ko. Guys, i-transfer ko ang lamisa dito guys. Sulod ko para itong bangko. Ha? Tubig. Kung gibalhin. Dili lang po di mo tusok-tusokon ang lamisa day. Para dili mo buslot. Kay kuan naman DIY raman. Kabiran lang ba? Kay kuntay palit og mantil. Mantil nga baga.
Mexicano dito isa ka paano. Hi guys! So mag-cover ka ani guys. Kung sa gawas akong gisulod guys. Okay. Ito muna ang aming kuanan. Kainan. Na ba para magkabiran diri dapat taman. No. Mo pa koy video dai. Mo pa video. Oh. Ma, unsa dito nga lalaki makatong rag? Nga nagburot iyang diri ama ba? Bro, Asa to siya nga lugar? isang bro. Katong murag pastor ba nga kuan ganun. Pula yung kuan likod sa ulo. Mata. Lahi na na. Kung mata. Brad. Lahi na na kung mata. Kini kinaay kuan. Nay lines. Asa ka mag-cutting. Sa DIY na ko ni siya gapalit guys. Sa DIY. So, nagabihan ta. Kay naglaba akong gikan guys. Super. Kala ko madali lang matapos maglaba. Super daming malabahin. Princess. Ito. Pa, katong classmate nga si Bautista lagi pa kay kuan na diwa nila eskwela. Ano naman? Ulaw siguro ko. Okay? Kaya di ba gibuli ko siya nga kaya kuan. Di ba nakaihi ito siya? Ha? Nakaihi ito siya. Guys, sana'y maano pa itong aking kamera. Tapos sa aking ano kasi pag i-time lapse ko guys. Tanawa daw ko brad na sa akong video makita ba ko. Kita man. Ha? Wala na putol. Ang ulo putol. Ha, ipahangad. Ingon ka nakita unya putol di ay. Nakita gani. Pero ang ulo putol. Sa kong ipon pa daw kay taas ang ubos. Ipatutbrush ito. Ikatulog. Ana. Oh, kita tanan. Katulog na anak. Ay nandun sa istorya. I-relax na kay kulaw na ng Kita dagat. guro kag akong pa-memorize. Memorize ka na ko. Ha? Ko na ito ang dapat sa kilid ba kay siya guys, gumanda na siya. So pati dito guys bala kong mag cover sa paan niya, cover ang paa. Baga pa ba ni Brad? Magbaga pa no akong i-cover aning lingin. Medyo ang ating storage ay konti na lang guys. So
Cut mo na lang ako guys. Hindi ko mapakita lahat. Pag mag timelapse ako guys, super dilim. Ayan siya guys. So bukas na lang ito ano guys. Hindi ko na continue dito guys kasi nakulang tayo. Dito ang nag-sure ko. Hindi pantay. Yan siya. Bukas maliwanag. Pakita ko siya guys. So yan lang muna guys. Today is Monday. So duty, trabaho. Hala, wala ko kakilay. Bantog kay kulang kay ang akong pagwapa. Wala ko kakilay guys. Magpakilay sa ako be. Ako kakilay, nakalimot ko. Bantog kay sus. Ang kabiran ako nga misa kagabi. So may laman na ang lamisa guys. Mga ID ni pa Jojo. Guwapo. Mga ID yan ni Papa Jojo. ID. Kwarta na na niya guys. Palit ang sudan. Brad, I miss the bangus brad. Kilay na ako guys. So kilay is life. Kilay is life. Let's go. Time check, 7:19. So, nag-check pala ako ng aking sugar kanina, guys. So, 167. 167 siya, guys. Super taas. Super taas yun siya. Sukad pila ko ka nag-check. Tag 131, 130, 136. Brad, from 136 up to 167. Grabe. Taas. Brad, tanaw Brad. No. Makadapit Brad. Huwag makakita. Kita ka get the light man. Be. Una ba yun ako ka-update sa mga vlog ba kasi. Ito na siya. So, mag-cover na siya wala pa kong time talaga guys. Balhin ko ang balde. Uy, ang akong